Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, student. Before we learning study English in this morning, let me introduce myself. My name is Lipriani Fadila, and then you can call me Miss Dila. I'm student at IAIN Bengkulu, and then I'm student 7th semester at IAIN Bengkulu. And then this morning, I will do final exam for internship 3. Okay, let's start to our lesson in this morning. Okay, Miss ulangi lagi ya. Good morning, students. Morning, Miss. How are you today? Fine, and you? I'm very good. Thank you. Okay, now let's take our attention, please. Septi Rahayu. Present, Miss. Anita Sari. Present, Miss. Firdaus. Present. Okay, good. Now let's start our lesson in this morning. If will be better, we let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, it's time to our lesson in this morning. Okay, yesterday we have learned about a report, banner, and then pamphlets, and then brochure, and then leaflets. I hope you understand what is definition, characteristic, and then kind, and then function of this material. Alright? Okay? And then today we have learned about report text. Di report text, kita bisa tahu what is definition of report text, general structure of report text, and then social function of report text, and then language feature of report text, and the last example of report text. Okay, before we talking about report text, anybody know what is report text? No. Okay, no problem. Can we explain for you? Okay, let's start. Definition of report text. Report is a text which presents information about something in general, such as its object, animal, place, and then people. Jadi, report di sini adalah suatu teks yang menyajikan sebuah informasi tentang sesuatu yang secara umum. Contohnya itu benda atau hewan, tempat, people, dan juga bisa fenomenal. While the report text to describe something in general. Jadi report ini menjelaskan secara umum yang berisi ada fact, fakta, and then currently jelas, and then no opinion. Tidak ada opini dari orang lain, tidak ada opini dari kita pribadi. And then the last, no irrelevant information. Jadi tidak ada informasi yang tidak relevan, yaitu sesuatu itu berisikan faktanya. And usually report text have to same with real descriptive text, but have to different. Persamaannya yaitu have to generic structure-nya, and then komunikatifnya yaitu fungsi sosialnya sama, dan generic structure-nya itu sama, but have different. Report text to describe thing in general, and then fakta, and then object. Jadi report text ini menjelaskan atau menggambarkan sesuatu hal secara umum. And then descriptive text itu to describe thing in the specific dan opinion. Jadi menjelaskan atau menggambarkan sesuatu secara spesifik dan adanya opini dari kita. For example, kita report text, kita kasih judulnya itu cats, and then descriptive text have to title is my cats. Jadi di report text ini cat itu kita bahas secara umumnya saja. For example, a cat is animal. Nah, jadi kucing itu adalah hewan. Nah, itu kan berisi fakta, ada jelas dan tidak ada opini dari orang lain. Itu kan fakta. While the descriptive text, for example, my cat is funny. Jadi menurut saya kucing saya itu lucu. Kan jelas itu adanya opini dari kita. Our
understand what is material? Yes. Okay. Next is generic structure of report text. Generic structure of report text have two three kind. Number one is title, two is general classification, and then descriptions. Nah, kita bahas satu-satu ya. Number one, title. Title ini have to optional. Maksudnya optional. Ada yang mencantumkan judul dan ada yang tidak mencantumkan judul dalam sebuah teks. And number two is general clarification. This section provide general information about what will be report. Jadi maksudnya di sini adalah bagian ini menjelaskan secara general informasi yang apa kita akan laporkan. For example, Miss ambil contoh tentang skin, kulit. Jadi kita jelaskan dulu secara umumnya. Kulit itu bagian luar dari tubuh kita, dan kulit itu berfungsi untuk melindungi kulit kita dari matahari dan atau cuaca ekstrim, dan juga kulit dapat menyerap vitamin D untuk keperluan tubuh kita. Okay, and the next is description. This session provide more detailed information on matter discussed in general classification. Nah, jadi di bagian ini lebih detail lagi informasinya mengenai suatu hal yang tentang general classification tadi. Dapat dicontohkan tadi kan di general classification, Miss menjelaskan fungsi umum dari kulit, yaitu ada untuk melindungi tubuh. Nah, di description ini kita jelaskan bahwa kulit itu memiliki 3 bagian, and then have to function. 3 bagiannya contohnya seperti epidermis, dermis, hypodermis, dan mereka itu memiliki fungsi masing-masing pada kulitnya. Jadi dapat dipahami ya generic structure of report text-nya. Yes, Miss. Okay. Next is social function. Dari awal kan kita lihat pengertiannya tadi, kita bisa lihat apa sih social function-nya itu, tapi Mem akan jelaskan lagi. Social function of report text is to present information about something generally to the reader. Jadi report text ini adalah menyajikan informasi tentang sesuatu yang lebih umum kepada pembaca. Okay, next is language feature of report text. Language feature of report text atau unsur kebahasaan dalam report text ini have to number one is use general nouns. Jadi menggunakan kata-kata benda, baik benda mati ataupun benda hidup. For example, saya ambil contoh cat and then my cat. Jadi cat itu bersifat khusus, sedangkan my cat itu lebih spesifik. Dapat dipahami ya perbedaannya benda mati secara khusus dan spesifiknya. Ya, Ma'am. And number two is use simple present tense. Nah, di sini menggunakan penanda waktunya itu pada masa lampau. Nah, itu present tense. Kita ambil contohnya itu often, usually, always, itu dan lain-lain. And number three is use relative verb. Dalam grammar, relative verb ini bisa disebut dengan linking verb. Next is use technical term. Use technical term ini salah satu yang paling penting dari unsur kebahasaan ini, yaitu merupakan menggunakan istilah-istilah yang penting untuk kita lakukan di text report kita nanti. For example, music. Jadi music ini kita kasih istilah-istilahnya itu tentang musik tersebut, bukan bagian-bagiannya, tapi istilah-istilah musik dalam musik. Seperti itu ya. Next and the last example of report text. Okay, di sini I have a text about skin. Tadi kan sudah dijelaskan have to generic structure, have to three. Number one is title. Jadi title di sini adalah skin. Kan tadi kan sudah dijelaskan
dicantumkan dan ada yang tidak. Jadi Miss di sini mencantumkan judulnya have the skin. Okay, and then number 2 is general classification. General classification terdapat di paragraf pertama, bahwasanya paragraf pertama ini menjelaskan secara umum fungsi-fungsi kulit. Skin is the outer layer of the body. In human being, it is the larger organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and then extreme temperatures, mild bands, and then synthesis vitamin D for our personal needs. Nah, jadi fungsi-fungsinya umum itu kulit kita ini bagian tubuh dari luar kita memiliki fungsi untuk menyerap vitamin D, untuk apa? Melindungi tubuh kita dari suhu panas, seperti itu ya, dapat dipahami. And then description. Tadi kan description tadi kan informasi more detail. Jadi di description ini menjelaskan skin has 3 main layers which are epidermis, dermis, dan hypodermis. Nah, jadi kulit ini memiliki bagi-bagiannya. Ada epidermis, ada dermis, dan hypodermis. Dan bagian kulit-kulit ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Jadi dapat dipahami ya. For example of report text-nya. Yes, Miss. Okay. Alright, student. So far, any questions, students? No, not yet. Alright. Jadi we conclude in the material in this morning. Jadi dapat kita ketahui apa sih itu report text, and then the structure of report text, social function of report text-nya, example of report text-nya, and then the structure tadi tuh ada 3, ada title, ada general classification-nya, dan ada description-nya, and then ada language feature-nya. Tadi itu kan menggunakan present tense, menggunakan noun, pronoun. Okay, student. I think enough for today. I hope you understand for material, and then if I have a mistake, I'm so sorry. Let's say wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.